बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के सबसे बड़े खिलाड़ी, इमरान खान ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले अनाड़ी, जिन्हें अभी तक हालात का अदराक ही नहीं हो सका, अभी तक सही फैसले करने में नाकाम है। और फिर उनके वकील फैसल चौधरी की जेल के हमले के साथ जो गालम गलोच है, जो लबो लहजा उन्होंने इख्तियार किया है, इस पर इमरान खान की खामोशी। और सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब एक जरदारी सब पे भारी, उन्होंने खारजा महाज पे भी खुद को भारी साबित कर दिया है। चीन के दौरे पे थे, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर पंजाब हुकूमत खासतौर पर ज़िले इंतजामिया का पीटीआई पे एक एहसान, बल्कि एहसान अजीम। ये एहसान अजीम क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में 9 नए जजों यानी एडिशनल जजों के तकर्रर की जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी मुतफिका तौर पर नहीं दी गई है। वहाँ अरकान के दरमियान कुछ नामों पे इख्तलाफ भी हुआ। अपने गुज़श्ता विलाग में मैंने ये जिक्र किया था कि जनाब ये तो मुझे ये लग रहा है कि जनाब जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम वर्सेस सैयद मंसूर अली शाह वाला कोई मामला मुझे लग रहा है। और मैंने ये अर्ज किया था, अपना हिसाब किताब ला के लिस्टा लुस्टा देख के, और फिर जी उन्होंने रुझान सी जो जुडिशल कमीशन मेंबरान आ उन्होंने पेश नज़र रखते हुए मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब जो लिस्ट है आलिया नीलम वाली, उसमें से जजों का तकर्रर होगा। और मैंने 10 नाम भी दिए थे कि ये लोग हो सकते हैं। उन 10 लोगों में से 8 लोग जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जज जो हैं वो मुकर्रर हो गए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये देखें वक्त का भैया बड़ा जालिम होता है, हर चीज़ पीस के रख देता है। एक दौर था कि जनाब मुदारुल मुहाम हुआ करते थे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनकी चलती थी। अब इस इजलास के वाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल गैर मौसर होकर रह गए। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में तकर्रर के लिए जिन नामों की लिस्ट दी थी, उनमें से एक नाम भी जुडिशल कमीशन ने मंजूर नहीं किया। एक नाम जरूर जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं खालिद साहब साहब, ये सैयद मंसूर अली शाह साहब की लिस्ट में भी था और आलिया नीलम साहबा की लिस्ट में भी था। और फिर वो लोग जिनकी हुकूमत है, ज़ाहिर है एडवोकेट जनरल थे, वो जो आजम ज़ीर तारड़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, वो वाला जो ग्रुप है वो भी खालिद साहब के साथ था, तो वो उनका भी तकर्रर हो गया है। उन्होंने वैसे रिजाइन भी कर दिया क्योंकि ज़ाहिर है उनका तकर्रर हो गया था, एडवोकेट जनरल के तौर पर तो काम नहीं कर सकते, किसी अदालत में पेश नहीं हो सकते। तो ये 2 नाम जो हैं, ये जो मैंने अर्ज किए थे, उनमें से उनका तकर्रर नहीं हुआ। वो दोनों आलिया नीलम सॉरी, एक आलिया नीलम का और एक आजम ज़ीर तारड़ का। एक है जनाब असद महमूद अब्बासी साहब, ये आलिया नीलम साहबा की फहरिस्त में इनका नाम शामिल था। और दूसरा जो रजिस्ट्रार है लाहौर हाई कोर्ट की, अबहर गुल साहबा, उनका नाम जो है नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका पत्ता कट गया है। अच्छा, इनसे ज्यादा जो मंसूर अली शाह साहब से ज्यादा जो मौसर साबित हुए हैं वो फरूक नाइक साहब साबित हुए हैं। उन्होंने जो फहरिस्त दी थी उनमें एक नाम था मलिक जवेद इकबाल वैस का, एडवोकेट का। उनकी मंजूरी दे दी है कमीशन ने, यानी कि जो फरूक नाइक साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर है, उनके सिफारिश करदा एक नाम की मंजूरी कमीशन ने दे दी है। अब वहां सूरत ये रही है कि जनाब ये अक्सरियत राय के साथ ये जो नामजदगियां हैं ये हुई हैं। तो अब बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे जनाब जो चीफ जस्टिस हैं या अफरीदी साहब, क्या तमाम लोग जिनकी नामजदगियां हुई हैं उनको उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है, लेकिन ये तमाम नाम जो हैं, ये तमाम नामों को उन्होंने वोट नहीं दिया। बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जो मंसूर अली शाह साहब ने रिकमेंड किए थे या कहीं किसी और ने रिकमेंड किए हुए थे, उनकी तरफ भी वो गए हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ा उनके वोट से भी, क्योंकि जो अक्सरियत थी वो जो नाम सामने आए हैं वो नाम मैं बता भी देता हूँ कौन कौन से हैं। जनाब एक तो खालिद साहब साहब हैं जो एडवोकेट जनरल थे, और अवैस खालिद साहब हैं, वकार हैदर रवान साहब हैं, जवाद जफ़र साहब हैं, मोहम्मद जवाद जफ़र उनका पूरा नाम है, और चौधरी सुल्तान महमूद हैं, और फिर हसन नवाज मखदूम हैं, और हसन रजा काज़मी हैं, सरदार अकबर डोगर हैं, और मलिक जवेद इकबाल वैस हैं। अब अबहर गुल के बारे में कल मैंने ये अर्ज किया था कि हैं तो ये लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, लेकिन इनका नाम जो है ये आजम ज़ीर तारड़ ने रिकमेंड किया है।
तो ये नाम फिर कैसे रह गया? क्योंकि अगर उन्होंने रजिस्ट्रार लगाया हुआ है तो उनकी पसंदीदा सेशन जज होंगी ना, इसीलिए लगाया हुआ है ना। तो ये नाम जो है ये मुस्तरद नहीं हुआ, ये मैं बताता हूँ आपको। ये वहाँ ये फैसला हो गया है मेरी इत्तला के मुताबिक कि जनाब ये जो नाम रह गए हैं ना, ये दोबारा भी ज़ेरे गौर आ सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है कि हदायत की गई है जनाब कमीशन के अरकान को कि जनाब 15 दिन के अंदर अंदर लाहौर हाई कोर्ट में नए एडिशनल जजों के तकर्रर के लिए आप जो है लिस्टें फराहम करें। अब उसमें ये पुराने नाम भी होंगे और 15 दिन बाद जो है ये इजलास होगा और मुझे ये उम्मीद वासिक है या गमान गालिब है कि अबर गोलसाबा जो अगला बैच आएगा उसमें ये जज जो हैं ये मुकर्रर हो सकती हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि जनाब ये 5 या 6 लोग जो होंगे, ये नया जो बैच आएगा, ये 4 से 6 लोगों के दरमियान लिस्ट जो है ये जाएगी और 4 या 6, 4, 5, 6 इतनी तादाद में मजीद जज जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट में आएंगे। अब आते हैं सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन के मौजू पर। तो उनके साथ नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार साहब भी थे, वो माली मामलात को भी देखते हैं, और उनके साथ हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब वो भी थे। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं जब पहले पीपल्स पार्टी के दौर में सदर मुमलकत थे, दूसरी दफ़ा मुंतखब सदर हैं, ये वाहद सदर हैं, दूसरी मरतबा जब मुंतखब सदर है पाकिस्तान के। जब इनकी हुकूमत थी और उस वक्त सदर थे, उस वक्त भी इन्होंने चीन के 1 से ज़्यादा दौरे किए थे। मेरा ख्याल है 3 दौरे इन्होंने किए थे। और जो पीपल्स पार्टी वाले ये दावा करते हैं जनाब सी पैक जो है इसकी दाग बेल जरदारी साहब ने डाली थी, तो उनके इस दावे में भी सदाकत है। ये ठीक है कि ये बाद में नून लीग वालों ने उस पर बहुत काम किया, उसको अमली शक्ल दी, लेकिन इसकी इब्तिदा आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी। और वो कहते हैं कि मैं तो ख्वाब देखता हूँ, फिर उनकी ताबीर ढूंढता हूँ। इसी तरह के एक ख्वाबों में से ख्वाब की ताबीर जो है ये सी पैक है। अब ये जो दौरा था ना, इसकी जो मर्जी कहते रहे जनाब इसलिए दौरा था, इसलिए दौरा था, असल में मामला ये हो गया हुआ है, जो ये पीटीआई की हुकूमत थी ना 3 साढ़े 3 साल की, ये जो बिगाड़ पैदा कर गई हुई है पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात के दरमियान सिक्योरिटी के हवाले से, सी पैक के हवाले से, वो अभी तक ये जो खला पैदा हो गया था ना पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात, और फिर जो उनके प्रोजेक्ट से इस हवाले से, और फिर उनके जो चीन के यहाँ इंजीनियर्स काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनकी जानें गई हैं, यहाँ पे हमले हुए हैं, तो इमरान खान के हवाले से भी उनकी ना कोई अच्छी राय नहीं है चीन वालों की, ये मैं बता दूं। वो जो सिक्योरिटी के मामला थे ना और सी पैक वाले जो मामला थे, जो वादा खिलाफियां हुई थी, जो खुफिया माहदे जो थे इन्होंने अफशा कर दिए थे, राज खोल दिए थे, जबकि उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे साथ आपके माहदे हैं, कीमतें शीमतें हमने मुकर्रर की हैं, ये जो भी है, या कोई पैसे का लेन देन है, तो ये प्लीज जरा आप इसको ना खुफिया रहने दें। लेकिन इन्होंने वो आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, वो जनाब इन्होंने जो माहदे थे उनकी जो कापियां, नकूल, सारी तफसीलात फराहम कर दी थी, और फिर सिक्योरिटी वाले मामला। तो अब सिक्योरिटी के इशू पे वो चीनी जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब वहाँ गए थे, और इसीलिए जो वज़ीर दाखिला है वो भी इसलिए साथ गए थे। अभी भी जो ज़राए से खबर आ रही है वो यही है कि जनाब उनके तहफ़्फ़ुज़ात सिक्योरिटी के हवाले से 100% जो है वो दूर नहीं किए जा सके, लेकिन बहरहाल फिर भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है इस हवाले से। आसिफ अली जरदारी साहब का जो रसूख है या फिर उनके जो चीनी क़यादत के साथ तल्लुकात हैं, उसका बड़ा असर हुआ है, मुस्बत असर हुआ है। और फिर वहाँ इन्होंने जो हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से एक बयान दे दिया है कि जनाब हमारा पहला तहादी तो चीन है, जो हमारा हमसाया है। अब पूरी दुनिया में वो सारा हो रहा है ना, ग्लोबल चेंजिंग आ रही है, कोई ये वो जब से ट्रम्प साहब आए हैं, ट्रम्प साहब ने तो बड़े बड़े दावे कर दिए ना, वो तो थानेदार समझ रहे अपने आप को। जब रशिया जो है वो अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है, तो उसके बाद जो रशिया के साथ हुआ, रियासतें टूट गई, रियासतें आज़ाद हो गई, वारसा पैक्ट खत्म हो गया, उधर वो जनाब वहां सुपर पावर रह गया। वो अब भी अपने आप को, जो ट्रम्प साहब हैं, वो दुनिया की वहां सुपर पावर समझ रहे हैं।
میری وہاں جو ہمارے پاکستانی رہتے ہیں صحافی ہیں ان سے بات ہوئی تھی، ان کے جناب یہ شروع میں تو لوگوں نے ووٹ دے دیا، لیکن آتے ہی انہوں نے جو ٹرمپ صاحب نے کیا ہے تو لوگوں میں اسی طرح کا ریئیکشن ہے جیسے عمران خان ہے. جب یہ عمران خان آپ کو پتہ ہے نا مقبولیت کی نچلی سطح پہ چلے گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ مرحلہ جو وہاں ابھی شروع ہو گیا ہے، 20 جنوری کے بعد کتنے دن گزرے ہیں تو وہ لوگ جو انہوں نے تنقید شروع کر دی ہے. بہرحال یہ جو ٹرمپ صاحب ہے یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو تو مانتے نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ابھی تک جو ہے ٹرمپ صاحب کا جو ہولڈ ہے ان کے حامی موجود ہیں، اسی طرح جیسے ہمارے جہاں کلٹ فالوورز ہیں اسی طرح ان کے ہیں. اچھا پاناما نہر پہ قبضہ کرنا ہے، جناب کینیڈا جو ہے یہ ہمارا صوبہ ہوگا، ہماری ریاست ہوگی، اس طرح کی باتیں چاہتے. غزہ پہ جناب قبضہ کرنا ہے اور جو غزہ کے لوگ ہیں فلسطینی وہاں سے نکالنے ہیں. بعد میں اس پہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا، جو وائٹ ہاؤس اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو انہوں نے جناب یہ بات کی ہے کہ جناب عارضی انخلا کی بات کی ہے تو ہم نے اس کی تعمیر نو کرنی ہے، تو اس لیے یہ کوئی قبضہ نہیں کرنا ہم نے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ اکنامک فورم میں جب انہوں نے خطاب فرمایا ہے صدر بننے کے فوراً بعد یہ وہاں گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا جناب میں تو یہ توقع کر رہا تھا، محمد بن سلمان کو مخاطب کر کے میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ میرے الیکشن جیتنے کے فوراً بعد یہ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. یعنی نمبردار صاحب کہہ رہے ہیں، تھانے دار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی قانون تو بغیر کسی غلطوں کہ جناب قیمتیں کٹ کر دے، میں آ گیا ہوں. پھر بعد میں تھوڑی سی انہوں نے ڈپلومیٹک زبان استعمال کی کیونکہ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں محمد بن سلمان کے ساتھ، ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ اس طرح. اور پھر ہر ملک کے ساتھ یہ پھڈا ڈال کے بیٹھ گئے. نیٹو کے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پھڈا ڈالا ہوا ہے. چین کے جناب اگر چین سے جو ہم درآمدات آتی ہیں تو جناب اس پہ پتہ نہیں کتنے % ٹیکس لگا دیں گے، اور وہاں پتہ نہیں کتنے % کینیڈا سے جو ہے 20% لگا دیں گے. وہ کہتے ہیں آپ 20% لگائیں گے 25% لگا دیں گے. وہ جو دیوار بنا دیں گے ہمسایہ ملک کے درمیان. ہمسایہ ملک کی جو صدر ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا کلاسک بیان ہے. انہوں نے کہا جناب یہ 7 ارب کے لوگ ہیں دنیا پوری جو ہے، وہ انہوں نے ان کے جو مصنوعات ہیں نا بڑی بڑی ان کے نام لے کے بتایا ہے کہ جناب لوگ یہ بند کر دیں گے اور ان کے متبادل موجود ہے دنیا میں. تسی کیڑی دنیا چ رہ رہے ہو ٹرمپ صاحب؟ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں آصف علی زرداری صاحب کا چین جانا اور چین میں بیٹھ کے یہ بیان دینا کہ ہم تو پہلے اتحادی جو ہیں، پہلا ہمارا جو اتحادی ہے وہ چین ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہماری سرحدیں ایک ہیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس سے ہماری جو مستقبل کی خارجہ پالیسی ہے وہ واضح ہوتی ہے. اور پھر جو میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ اپوزیشن کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں. یہ افزے نہیں ہے. جب یہ انہوں نے ایم بنائی تھی متحدہ مجلس عمل مشرف کے دور میں، اس وقت بھی یہ اپوزیشن لیڈر تھے، اور میرا خیال اتنا گین کرنے والا اپوزیشن لیڈر شاید ہی پاکستان میں کبھی آیا ہو. یہ ان کی سیاسی دانش مندی ہے. اور عمران خان صاحب اگر یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب وہ مولانا فضل الرحمان کو ایک الائنس بنا کے اس میں شامل کر کے ان کا کندھا استعمال کر لیں گے، یہ پہلے بھی کوشش ناکام ہوئی ہے. کہ عمران خان کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو وہ گفتگو کرتے رہے ہیں اور مسلسل 10 سال جو وہ گفتگو کرتے رہے ہیں. مولانا ڈیزل وہ کہتے ہیں نا مولانا ڈیزل کا نام نہ لوں تو لوگ جو ہیں وہ چارج نہیں ہوتے. میرے کارکن کہتے ہیں کہ میں ان کا نام لوں. ان کو کہا گیا کہ جناب یہ آپ نہ کریں، وہ معزز آدمی ہیں، عالم دین ہیں، ایک مذہبی جماعت کے ہیڈ ہیں، تو نہ کریں آپ نے. انہوں نے کہا نہیں یار وہ میرے جو کارکن ہیں وہ نہیں مانتے. محمود اچکزئی کے حوالے سے کیا یہ گفتگو فرمایا کرتے تھے عمران خان صاحب، اب انہی کا کندھا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ بات چیت نیگوشیشن کر کے آ کے کام چلتا رہا، لیکن وہ بیچ میں رہ گیا. اور اب پھر انہوں نے اسد کیسر کے گھر میں جو عشائیہ تھا اس میں جناب یہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے ہیں، وہ محمود اچکزئی صاحب بھی گئے ہیں، باقی پھر انہی کے لوگ تھے، عمر ایوب تھے اور راجہ عباس صاحب تھے، علامہ صاحب، وہ بھی انہی کے ہیں نا، لیکن الگ جماعت کے طور پہ جناب. اور حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل والے وہ بھی انہی کے ہیں. ان کے اب تو رکن ہی ایک طرح سے بن کے ہوئے ہیں نا وہ جناب تھے. اور پھر جناب ہاں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، تو انہوں نے شو یہ کیا جناب کوئی الائنس بن گیا، گرینڈ الائنس، لیکن وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے وہ سارا جو ہے وہ کھول دیا. انہوں نے کہا جناب وہ الائنس کوئی نہیں بنا، یہ پہلی میٹنگ تھی اپوزیشن کی، تو اتحاد جو ہے یا الائنس ہے وہ کوئی تشکیل نہیں پا سکا ابھی تک.
تو اس کے دوسرے دن ہی ہاں یہ مطالبہ ضرور کر دیا نا جناب کہ یہ حکومت جو ہے مستعفی ہو مولانا صاحب نے، یہ مشترکہ پریس کانفرنس نہیں کر سکے، الائنس کیا بنانا ہے انہوں نے؟ تو مولانا صاحب نے کہا جناب یہ حکومت جو ہے یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، ریزائن کرے۔ اب عمران خان صاحب بھی اس کو دھاندلی کی پیداوار کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو جناب احتجاج کرنا ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا۔ تو مولانا صاحب تو دھاندلی کی بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے، وفاق میں تو دھاندلی کی بات ہی نہیں وہ کرتے۔ تو پھر کیا آپ کی جو حکومت ہے وہاں گنڈا پور صاحب نے وہ ریزائن کریں گے، استعفیٰ دے کے الیکشن کروائیں گے؟ بہرحال مولانا صاحب، اور دوسری طرف ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ مولانا صاحب کی عادت کے لیے جناب ان کے گھر پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں مولانا صاحب کتنے بیمار ہیں کہ وہ گلدستہ لے کے پہنچ گئے ہیں۔ احسن اقبال صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، وہ عطاط آرٹ صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو وہاں اب جو مولانا صاحب ہے نا، یہ جو پی ٹی والے اپنی طرف سے حکومت کی جڑوں میں بارودی سرنگیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا اپنی طرف سے، تو مولانا صاحب ان کو ڈی یوز کرتے ہیں۔ یہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے طور پہ مولانا صاحب، یا ان کا گوارا جب بہت زیادہ پھول جاتا ہے تو مولانا صاحب ہلکا سا پنچر کرتے ہیں اس کو۔ تو مولانا صاحب سے کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ؟ اور پھر 26 آئینی ترمیم انہوں نے جو میڈیا کے ساتھ بات کی ہے، جو بیان دیا ہے اور اپنے وکلا کے ساتھ بات کی ہے اڈیالہ جیل میں، تو اس میں جناب 26 آئینی ترمیم پہ بھی انہوں نے تنقید کی ہے۔ وہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے، جو کرتے ہیں یہ روٹین میں جو ٹویٹ آتا ہے ان کا 8:30 بجے کے قریب انہوں نے ٹویٹ کیا، تو اس میں 26 آئینی ترمیم کی بات کی ہے جناب، یہ عدلیہ پہ شب خون ہے اور عدلیہ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور وکلا 10 فروری کو جب لے کے جا رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں جناب، جو سپریم کورٹ میں نئے جج جا رہے ہیں، اس حوالے سے تو میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ 26 آئینی ترمیم کے خلاف جو بھی انہوں نے پہلے جو بیانات دیے وہی بیانات دہرائے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان جو وہ تو 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں میں سے ہیں، وہ تو آپ کی جماعت کو آمادہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ 26ویں آئینی ترمیم، مولانا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اس کے خلاف ان کی حمایت کیوں کریں گے؟ وہ اپنے ہی ویژن کے خلاف جائیں گے، وہ تو ان کی مرضی کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے۔ بہرحال عمران خان عرض کر رہا ہوں، خوابوں کی دنیا میں رہنے والے ایک صاحب ہیں، اور پھر انہوں نے جو 8 فروری کو احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے لاہور میں، انہوں نے مینار پاکستان پہ انہوں نے کہا تھا ہمیں جلسہ کرنا ہے، اور ان کی جو عالیہ، کیا نام ہے، عالیہ حمزہ، جو نئی ان کی چیف نظر ہے پنجاب کی، انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی تھی، اس نے کوئی کہاشا نہیں پایا، پھر یہ لاہور ہائی کورٹ میں چلی گئی، تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس وہ کیس لگا ہوا تھا، تو انہوں نے چیف سیکرٹری کو بلا لیا، ان کے جناب یہ درخواست آئی ہوئی ہے، ان کے مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس آئی ہوئی ہے، تو ان کے جناب یہ شام 5 بجے تک نے اس کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ مسترد کرنی ہے تو پھر ان کے پاس جو ہے وہ داد رسی کے لیے کوئی فورم ہونا چاہیے، ایک دن بیچ میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے منظور کرنی ہے ان کو جلسہ گاہ مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی اجازت دینی ہے، تو پھر انہوں نے تیاری شیاری بھی کرنی ہے۔ یہ بات انہوں نے جج صاحب نے کی، تو چیف سیکرٹری نے ٹھیک ہے جناب، پھر وہ 5 بجے تو نہیں لیکن 6-7 بجے نا، اس کے تھوڑا سا بعد، بلکہ 7-8 بجے کے بعد وہ جناب ڈپٹی کمشنر کی جو درخواست تھی جلسہ کرنے کی وہاں مینار پاکستان پہ، وہ مسترد کر دی، اور میں نے عرض کیا تھا جناب یہاں تو ایونٹس بڑے ہیں لاہور میں، اور وہ کرکٹ کے میچ جو ہیں چیمپئنز ٹرافی شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور ٹیمیں یہاں پہنچنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں، اور 8 فروری کے تو میرے خیال نیوزی لینڈ اور پاکستان کا میچ بھی ہے، جو تیاری کے لیے میچ نہیں ہوتا وہ والا، تو وہ بھی معاملہ، اور ریہرسل کے لیے روزانہ جناب یہ بند ہوتا ہے جیل روڈ جو ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب نہیں، اور بھی 1-2 ایونٹ ہیں جہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں اجازت نہیں دی جا سکتی، تو وہ انہوں نے کر دیا مسترد۔ اب پھر یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے میرا خیال ہے، پھر ہائی کورٹ میں تو 1 دن رہ گیا ہے، تو ہائی کورٹ میں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا، اور پھر جو ان کا جو انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں تو وہ بڑی ٹھوس وجوہات ہیں۔ 9 مئی کا بھی ذکر ہے اس میں، ان کی جو بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، ان کا بھی ذکر ہے، عدلیہ کے اوپر جو کہ چھیڑ چھاڑتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے جو میڈیا کے ساتھ بات کی، اس میں بڑی ایک دلچسپ چیز میں انتظار کر رہا تھا، 8:30 بجے کے قریب نے عمران خان صاحب کا وہ جو ٹویٹ ہے نا وہ اپلوڈ ہوا ہے 8:30 بجے کے قریب، تو GHQ والا کیس لگا ہوا تھا جیل میں، اڈیالہ جیل میں، تو وہاں فیصل چوری صاحب جو ہے، فواد چوری صاحب کے بھائی، وہ بھی ان کے وکیل ہیں، وہ وہاں گئے ہیں جیل میں ملاقات ہو رہی اپنے بطور وکیل، تو انہیں جیل حکام نے روک لیا، نہیں جانے دیا کمرہ عدالت تک، تو پھر ان کی وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ تلخی ہوئی ہے جیل کے عملے کے ساتھ، اور انہوں نے ایک فقرے میں 2 گالیاں دی ہیں، یعنی وہ ننگی گالیاں، یعنی کوئی ایسی گفتگو تھی جو میں دکھا نہیں سکتا آپ کو،
सोशल मीडिया पर वो वायरल है उनकी गुफ्तगू। तो वो उस पे उन्होंने टीवी प्रोग्राम में उनसे पूछा मेज़बान ने कि जनाब ये आपने क्या किया? तो उनका मुझे भी अफ़सोस है, उनके जब आप माफ़ी माँगते हैं, कहते नहीं माफ़ी तो नहीं, मैं उनसे साथ खुद ही मामला तय कर लूँगा, ये वो कह रहे हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा था जनाब, ये जो इनको अंदर जाने नहीं दिया फैसल चौधरी साहब को, तो ये इमरान खान साहब जो ट्वीट करेंगे ना, तो ये इसका ज़िक्र ज़रूर करेंगे जनाब मेरे वकला को रोक लिया जाता है। उनके ट्वीट में इस हवाले से फैसल चौधरी का जो वाक़या हुआ है, इस हवाले से कोई ज़िक्र ही नहीं कि जनाब मेरे वकील को अंदर आने नहीं दिया। अब ये वाक़या है कोर्ट टाइम का, लेकिन ट्वीट जो है वो 8:30 बजे हुआ है। क्या इनको नहीं पता था? जो मोक्कल है, अंदर बैठा हुआ है, उनको नहीं पता जनाब उनके वकील को रोक लिया गया है। अब जो फवाद चौधरी साहब है, वो दूसरे वकील सलमान अकरम राजा साहब थे। अच्छा, सलमान अकरम राजा के खिलाफ जो फवाद चौधरी गुफ्तगू करते हैं, अगर उसको देखा जाए, तो फिर शेर अफजल मरवत जो है, वो भी तो वकील ही था ना। इमरान खान ने मेरा कोई वकील नहीं है, उन्होंने काटा मार के परे मारे, अंदर ही नहीं जान देते, बल्कि उसकी रुकनीत ही मनसूख हो चुकी हुई है, पीटीआई की। तो इसी तरह मे भी कि फैसल चौधरी साहब के साथ भी ऐसा हुआ हो कि इमरान खान ने कहा हो, मेरा वकील ही नहीं, उन्होंने दूसरे मुखला ने कहा हो, जो दूसरा ग्रुप है, ग्रुप बंदियां धड़ेबंदियां जो हैं, कि जनाब उनके आने की तो जरूरत ही नहीं, बल्कि वो खत वाली बात जो है उन्होंने वो गलत अंदाज में बाहर बयान कर दी थी। आपने तो कहा था खत जो है वो मैंने जनाब ट्विटर पे अपलोड करना है, तो आप मुख्तसरन बताइएगा। इन्होंने पूरे निकात बता दिए, सारा कुछ कर दिया, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं। कोई कान भरने के लिए मैंने कौन सा सुनी है? मैं ये कह रहा हूँ, कान भरने के लिए खान साहब कन्ना दे कच्चे ही ने, कन्ना दे कच्चे नहीं थे, ये काम करते पे ने ना। तो फिर हो सकता है उन्होंने कहा हो कि ठीक है जनाब, इनको आने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जिसका केस चल रहा होता है वो अपने वकला की लिस्ट देता है, वो ओके करता है। या अगर मुलाकात के लिए कोई शख्स जाता है, तो वो भी जब तक कैदी उसकी इजाजत ना दे, अपने तौर पे जाके आप मुलाकात नहीं कर सकते। तो मे बी खान साहब ने कोई पाबंदी लगाई हो, वरना अदालत जो है, अदालत में जो वकला की फहरिस्त होती है, तो अंदर कोई भी वकील कह सकता था जनाब हमारे वकील को बाहर रोका हुआ है। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई इतराज नहीं किया। अब खान साहब जो हैं, एक तो 26वीं आईनी तरमीम वाली बात मैंने की है कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम जो उन्होंने ट्वीट किया है जनाब, उसके खिलाफ जनाब उन्होंने बात की है, और फिर हुकूमत को एक मरतबा फिर अर्दली हुकूमत कहा है, और फिर जनाब इलेक्शन का मुद्दा जो एक दफा फिर जो उन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन पे डाल दिया, और ये टाउट है वगैरह वगैरह। और फिर इनको जो कहा पता नहीं क्या गिदड़ सिंगी है उनके पास, मोहसिन नकवी के पास। मोहसिन नकवी तो बड़ी तकलीफ है ऐसे इन्होंने, और ये कैसे हो सकते हैं? हाँ, इनके जो गए हैं ना लोग मुलाकातों के लिए इमरान खान से, तो उन्होंने जनाब कान बड़े भरे हैं इनके। जनाब देखें, गंडापुर मोहसिन नकवी के साथ बैठता है, मोहसिन नकवी जनाब उसने ये किया है, हमारी तो कमर ही उसने तोड़ी है। आपकी गिरफ्तारी के वक्त भी जनाब वो वजीर आला पंजाब के तौर पे उन्होंने क्या क्या नहीं किया आपके साथ, सारा कुछ। और गंडापुर जनाब उसके साथ उसकी बड़ी मोहब्बत की पिंगे हैं, बैठता है उठता है, ये वो। इससे फिर पिका का जो है, ये जो कानून है साफियों कंट्रोल करने वाला, सोशल मीडिया कंट्रोल करने पैका जिन्होंने कहते एक्ट जिन्होंने कहते ਉਹਦੇ खिलाफ गल की उन्होंने। और फिर जनाब इसका सबसे पहले इतलाक तो शहबाज शरीफ पे होना चाहिए, जो धांधली वाले इलेक्शन को जनाब फिर इलेक्शन कहता है, और कहता है जनाब 9वीं वाला हमारे ऊपर डाल रहा है, 26 नवंबर वाला भी हमारे ऊपर डाल रहा है, जबकि ये किया दर खुद नहीं का है। इस तरह की बातें चाहते खान साहब ने वो किए जो रूटीन में करते हैं, उसी तरह की बातें। और फिर आईजी जो न्याय गया है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, तो जब उन्होंने चार्ज संभाला है, तो जाहिर है फिर जाकर उनकी मुलाकात भी हुई है गंडापुर साहब के साथ। तो उस पे इनके लोग जो हैं, ये खबर पहले आ गई थी कि जनाब देखें अली बिन गंडापुर, मोहसिन नकवी वाली बात नहीं कर रहे जनाब, ये तो मोहसिन नकवी का जनाब बड़ा करीबी है जो आईजी वहां पे गया है, तो गंडापुर ने इसको मंजूर कबूल क्यों किया है? अब इस हवाले से उन्होंने जनाब जो 18वीं आईनी तरमीम है ना, उसके मुताबिक ये है कि जनाब जो हुकूमत है, सवाई हुकूमत, वो आईजी वफाक की तरफ से लगाए गए आईजी को कबूल करने से इनकार कर सकता है। जनाब इन्होंने कहा जनाब ये जो उन्होंने नाम भेजे थे उनमें से कोई भी नहीं लगाया, इनकी तजियाँ हटा दी गई हैं। और वो कहते हैं अली बिन गंडापुर साहब को मैंने जनाब वाज़ेह हदायत कर दी है कि वहाँ के जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है, उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर ये आईजी साहब ने कोई ज़्यादती ज़्यूदती की, तो आप जनाब फौरी एक्शन लेके आईजी को फारिग कर दें। ऐसे नहीं फारिग करना, जब वहाँ वो कोई ऐसा काम करेंगे, इनके कारकुनों की गिरफ्तारियाँ होंगी, फिर फारिग करना है। यानी उस वक़्त तक, जब तक कोई वकूफ़ पज़ीरी ना हो जाए किसी वाक़े की, उस वक़्त तक जनाब आपने उसको कुछ नहीं कहना, ये काबिल कबूल है आईजी। लेकिन अगर वो कुछ करेगा, तो वापस कर दें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खान साहब जो हैं वो हालात को पूरी तरह समझने में मेरा ख़्याल है
नाकाम है। ये भी हो सकता है ना, ये भी एक बात है ना कि खान साहब जो है वो एक नुक्ता ज़हन में बिठा के ना कहीं से कोई कान में बात पड़ गई तो उसके बाद फिर पूरी स्टोरी जो है ना वो खुद ही करते हैं। ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं। तसव्वुराती तौर पे एक कहानी गढ़ लेते हैं खान साहब। इस तरह का मामला खान साहब, इसी तरह के खान साहब के फैसले हैं। और दूसरा जो मैं पहले अर्ज़ कर रहा था, जनाब लाहौर में इन्होंने जलसा करना था, जो डीसी ने जो इनकी दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि इनके ऊपर ये एहसान है उनका, एहसान अज़ीम है। अगर इजाज़त मिल भी जाती तो एक दिन में ये कैसे इतने लोग इकट्ठे कर सकते थे? जैसे पिछली दफ़ा इन्होंने जलसा करने की कोशिश की, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जनाब रास्ते बंद किए हुए थे, सड़कें बंद थी, जाने के रास्ते नहीं थे, लोग निकले थे, निकले कोई नहीं से लाहौर से, तो बाहर से अब आने देना है। तो मेरी एक साहब से बात हो रही थी, बाखबर आदमी है, इसी वाले से। तो मैंने कहा जनाब दे देते इजाज़त, पता चल जाता उनकी ताकत का कितनी ताकत है। वे भी वो जलसा भर लेते, तो भरने देते, क्या है इसमें? उनका जलसा था नहीं भर सकता सी, ना किसी पर देना सी, तो मैं कहा फिर इजाज़त दे देते, इजाज़त क्यों नहीं दी आपने? तो उन्होंने कहा जनाब ये असी ने किलकिलियान च पैना नहीं चाहते, जलसा इन्हें तो होना कोई नहीं, लेकिन सिक्योरिटी के बड़े मामलात ने इतने टीमां आई हैं यहाँ, इतने और फंक्शन हो रहे ने, मेरे ख्याल को हार्स एंड कैटल शो टाइप भी हो रहा है जहाँ पे लाहौर में। तो वो कह रहा है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उधर लगी हुई हैं, हमने तो पहले ही रेंजर्स और फौज को तलब कर रखा है। तो ये किलकिलियान जो इसमें पढ़ना नहीं चाहते। तो ठीक है, हमारे इस इकदाम की वजह से अगर इनको फेस सेविंग मिल रही है तो इनको तो खुश होना चाहिए। अब ये कह सकते हैं कि अगर इजलास जलसे की इजाजत मिल जाती तो जनाब आपने भर देना था वो मैदान जो है मीनार पाकिस्तान, करोड़ों लोग निकल पड़ने थे घरों से अगर इजाजत मिल जाती। तो वो कहते जनाब कहते रहे, इनके हाथ तो एक और बयानिया आ गया। अब दीजिए मुझे इजाजत, के साथ दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।